إخواني الكرام، أهل العلم وأهل الدعوة ومحفظ القرآن يجب أن يكونوا أكثر الناس اجتهادا وهمة في العمل الصالح في رمضان. Para thalibul ilmi, para penghafal Quran, atau termasuk kita para guru dan pengajar, harus menjadi orang yang jauh lebih berusaha lagi dalam beramal soleh di dalam bulan Ramadan. لماذا؟ أولا لأن العالم والداعية إلى الله ومن يعلم القرآن أعظم ما يحتاجه في حياته التوفيق من الله، والتوفيق من الله إنما يأتي بالقرب، وكلما اقترب الإنسان وفقه الله، وما توفيقي إلا بالله، ورمضان هو الفرصة للاقتراب من الله. Kenapa beliau tadi menekankan bahwa para thalibul ilmi, para dai, orang-orang yang bergelut dalam dunia dakwah, orang-orang yang bergelut dalam dunia pendidikan, kenapa? Mereka adalah orang-orang yang paling butuh terhadap amal soleh di dalam bulan Ramadan. Karena mereka adalah orang-orang yang paling butuh. Mereka tadi thalibul ilmi, para penghafal Quran, para guru, para dai, yang paling mereka butuhkan adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan taufik itu didapatkan dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di dalam bulan Ramadan. وهكذا كان قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يجتهد اجتهاد عظيم في العبادة، وكان جبريل يأتي يدارسه ليلا ونهارا قرآن وقيام وذكر وعبادة. أما إذا دخلت العشر الأواخر ينقطع حتى من زوجاته وأهله، ويذهب في مسجده يعتكف ويصنع له الخيمة ويجعل الوقت كله مع الله. Bahkan yang paling menjadi uswah bagi kita dalam urusan ini adalah Rasulullah SAW. Ketika bulan Ramadan, bahkan Jibril turun mengajari Rasulullah dengan Quran, mengisi siang malam Nabi Muhammad dengan Quran, dengan zikir kepada Allah, dengan sholat. Bahkan ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, beliau putuskan hubungan dalam tanda kutip bersama keluarganya, bersama istrinya. Beliau tinggal di masjid, beliau habiskan 24 jam sehari semalam selama 10 hari hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. لذلك إخواني الكرام، رمضان هو فرصتنا نحن قبل أن ننصح الناس ونعلم الناس. رمضان هو مدرستنا نحن، حاجتنا نحن، زادنا نحن، الذي نتزود فيه زيادة في الإيمان، في العمل، في القرب من الله. وهذه الزيادة نجعلها لنا زادا ووقودا حتى نستمر في الحياة طوال العام ونحن في نور وتوفيق وهداية من الله. Maka sebelum kita para guru, para dai ini mengajarkan manusia, mengajarkan umat tentang Islam, maka Ramadan ini juga merupakan madrasah, tempat kita mendidik diri kita untuk senantiasa bertambah imannya, bertambah akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah kebaikannya, agar senantiasa nanti kita melewati kehidupan yang tersisa ini penuh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan cahaya dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. أين تأثير رمضان في قلبي؟ هذا سؤال مهم يجب علينا نحن الدعاة نسأل هذا السؤال. أين تأثير رمضان؟ ماذا استفدت من رمضان؟ لا يجوز أبدا للداعية إلى الله الذي همه هداية الناس أن يخرج رمضان كما دخل ولم يزدد إيمانا، عملا، أخلاقا، سلوكا، صلاحا. يجب أن نخرج من رمضان ليس كما دخلنا رمضان. Pertanyaannya adalah pertanyaan besar ini. Harus kita jawab dengan amal soleh tentunya. Apa yang membekas dari Ramadan dalam diri kita? Sudah berpengaruh sejauh mana Ramadan dalam diri kita? Maka jangan sampai kita, para guru, para pengurus yayasan, yang keinginan kita, yang cita-cita kita adalah memberikan hidayah kepada umat, kita masuk Ramadan, kita keluar Ramadan, itu sama dengan hal dan kondisi ketika kita masuk dalam bulan Ramadan. Tidak bertambah amalnya, tidak bertambah takwanya, tidak bertambah hidayahnya. Sekali lagi saya garis bawahi, beliau sampaikan bagi kita yang menginginkan hidayah untuk umat, jangan sampai kita keluar Ramadan sama sebagaimana kita masuk darinya. وصيتي الأخيرة حتى لا أطيل عليكم، قد اقترب المغرب والبطون جائعة والنفوس مشتاقة والأعين إلى الطعام. الوصية المهمة والخاتمة أيها الكرام، رمضان هو شهر التغيير. في
في رمضان حصل أعظم تغيير في هذا الكون كله، وهو نزول القرآن الذي غير الله به البشرية وجعلها أعظم أمة محمد عليه الصلاة والسلام في رمضان. وفي رمضان عندما يدخل الله يغير هذا الكون، يغلق أبواب النار، يفتح أبواب الجنة، يمسك الشياطين. تغيير عظيم. إذا رمضان شهر التغيير، يجب أن يكون رمضان أيضا هو فرصتنا لتغيير الناس، تغيير أنفسنا أولا ثم تغيير الناس. فكما أن رمضان شهر العبادة، هو أيضا شهر الدعوة، هو شهر الجهاد، وشهر البذل والتضحية، هو شهر النصح. هو فرصتنا لنأخذ بأيدي الناس، لأن الناس في رمضان قلوبهم مشتاقة مفتوحة، تدخل المساجد، تقبل على الخير. نأخذ بأيديهم في رمضان لينطلقوا في دين الله ومع الله. Terakhir, nasihat terakhir beliau, karena beliau tidak berpanjang lebar. Waktu maghrib sudah dekat, mata sudah tertuju kepada makanan katanya ya. Perut sudah lapar, maka agar tidak berpanjang lebar, bahwa Ramadan ini adalah bulan perubahan. Bulan perubahan. Ramadan ini bulan perubahan, di mana Allah Subhanahu wa taala merubah semesta, merubah alam semesta, membuka pintu surga, menutup pintu neraka, membelenggu para syaitan. Bahkan Ramadan ada di dalamnya peristiwa Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran, di mana dengan turunnya Quran Allah merubah seluruh alam semesta, seluruh kelakuan, akhlak, dan menjadikan Islam sebagai umat yang paling mulia di antara umat-umat yang lainnya. Maka karena ini adalah bulan perubahan, selain kita berubah diri kita sendiri, maka semangat untuk berubah orang lain juga harus kita bangkitkan. Tarik tangan mereka ke masjid, tarik tangan mereka kepada hidayah, tunjukkan umat jalan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita dalam memperbaiki dan merubah diri kita untuk menjadi lebih bertakwa, dan mengajak umat juga untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, ahsanallahu ilaikum, jazallahu khairan Ustaz Imran والمشايخ الكرام المرتبون هذا اللقاء الطيب المبارك. الحمد لله، نسأل الله أن يجمعنا في الجنة كما جمعنا في الدنيا. الحمد لله رب العالمين.